পশ্চিমবাংলার বাংলা উর্দু একাডেমির পক্ষ থেকে বিখ্যাত গায়িকা নেহা সিং রাঠোরের আসানসোল রবীন্দ্র ভবনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কটাক্ষ করেছেন সাউথ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শাহ আলম খান। এদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের রাজ্য নেতা প্রসেনজিৎ পৈতন্ডি, কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াজিদ হোসেন সহ কংগ্রেসের কর্মীরা। শাহ আলম খান জানান, পশ্চিমবাংলার উর্দু একাডেমির লাখ টাকা খরচ করে মনোরঞ্জনের জন্য বিখ্যাত গায়িকাকে আনছেন, অথচ আসানসোল শিল্পাঞ্চলে অনেক উর্দু মাধ্যম স্কুলের পরিকাঠামো খুবই খারাপ। সেই পয়সাতে স্কুলের উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারত। কোটি টাকা খরচ করে উর্দু একাডেমির জন্য ভবন বানানো হলেও উর্দু ভাষা ও উর্দু ভাষাভাষী পড়ুয়াদের উন্নতির কোনো ব্যবস্থা করে না। উর্দু একাডেমির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের দেখা যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের উচিত উর্দু একাডেমির নাম বদলে তৃণমূল একাডেমি রাখা। ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आप प्रेस मित्रों को हम लोगों ने इसलिए बुलाया है कि कल देखा जा रहा है कि आसनसोल के रविंद्र भवन में नेहा सिंह राठौर आ रही है। इसको बुलाया जा रहा है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के नाम से। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि नेहा सिंह राठौर आने से उर्दू का क्या भला होगा। बीजेपी का एक सभा था यहाँ पे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे। हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप लोग क्या जो परिवर्तन सभा वो क्या चोर को हटा के डकैत लाइएगा। आप लोग कल दिखा रहे हैं कि कृष्णा प्रसाद एक अच्छा बड़ा सोशल वर्कर ज्वाइन किया बीजेपी में। भाई ये तो पहले भी बीजेपी में था, बीच में इसको देखा गया है कि ममता बनर्जी को देवी माँ दुर्गा भी बोलते हुए, और जो कृष्णेंदु बाबू उनके ऊपर में एक नहीं, ये दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 50 केस जो है दर्ज, बल्कि आसामी भी था। বললো না রিলঞ্চিং, আর হাজারের উপর লোকটা তো তো যেরকম ওই কম্বল দেয় তিরপল দেয় সেরকম দেওয়া লোক প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা, এই পরিবর্তন সংকল্প যাত্রাটা কি চোর তাড়িয়ে ডাকাত আনবার পরিকল্পনা মানে পরিবর্তন। আর মঞ্চ যা দেখলাম সেই মঞ্চতে জেল খাটা আসামি, 18 মাস ধরে জেল খাটা মার্ডার কেসে। আর ওটা কোনো পলিটিক্যাল কেস নয়, কারোর বাড়ি দখল করে নেওয়া, কোনো ক্যাটারারকে মার্ডার করা যে ছিল সে তো তখন তৃণমূল কংগ্রেসই করত। के नाम से बुलाया जा रहा है, तो भाई उर्दू वालों के लिए क्या भला होगा। उर्दू से ताल्लुक रखने वाले देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे हैं जो आएंगे, तो हो सकता है कि उर्दू का कहीं ना कहीं कुछ भला हो।